भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, सिंधु हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रजातंत्र दिवस पालन करो, प्रजातंत्र दिवस पालन करो, प्रजातंत्र दिवस। पालन करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই। 2018 থেকে যে সুন্দরভাবে পথ চলা শুরু করেছে ত্রিপুরাবাসী, স্বাভিমানী ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা ও স্বনির্ভর ত্রিপুরা, নিশ্চিত আজকের দিনের আমাদের সবার যে সুন্দর গণতান্ত্রিক মানসিকতা, সেই মানসিকতা সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার সাপেক্ষে এক সুন্দর রাস্তা তৈরি করবে, এটাই আমার বিশ্বাস। আর ত্রিপুরাবাসীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ হোক, আজকের দিন এটা আমার সবার জন্য শুভেচ্ছা এবং নিবেদন।